আজকের পর্বে আমরা শুরু করছি ডেইলি ইউজ সেন্টেন্সেস। এই পর্বেও থাকছে প্রতিদিন ব্যবহার করা হয় এমন কিছু বাক্য। চলুন শুরু করা যাক। প্লিজ গিভ মি দ্য বেস্ট কোয়ালিটি। প্লিজ গিভ মি দ্য বেস্ট কোয়ালিটি। দয়া করে আমাকে সবচেয়ে ভালো মানের দিন বা সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির দিন। This is too costly. Reduce the price. This is too costly. এটা অনেক দামি। Reduce the price. একটু দাম কমান। This is too costly. Reduce the price. I'll take only half a kilo. I will take only half a kilo. আমি শুধু আধা কেজি নেব। I'll take only half a kilo. Don't add any rotten fruits. Don't add any rotten fruits. কোনো পচা ফল দেবেন না। Don't add any rotten fruits. I'll buy more if the quality is good. I'll buy more if the quality is good. কোয়ালিটি ভালো হলে আমি আরো কিনবো। I'll buy more if the quality is good. Give me some lemon and a coconut too. Give me some lemon and a coconut too. আমাকে কিছু লেবু আর একটা নারকেলও দিন। Give me some lemon and a coconut too. I'll come again next week. I'll come again next week. আমি আবার আগামী সপ্তাহে আসব। I'll come again next week. Thank you. The fruits look good. Thank you. The fruits look good. ধন্যবাদ। ফলগুলো ভালোই দেখাচ্ছে। Thank you. The fruits look good. How much is this garland? How much is this garland? এই মালার দাম কত? How much is this garland? I want fresh flower. I want fresh flowers. আমি টাটকা ফুল চাই। I want fresh flowers. Are these flowers fragrant? Are these flowers fragrant? এই ফুলগুলো কি সুগন্ধি? Are these flowers fragrant? Give me 10 roses. Give me 10 roses. আমাকে 10টি গোলাপ দিন। Give me 10 roses. Do you have jasmine flowers? Do you have jasmine flowers? আপনার কাছে বেল ফুল আছে? Do you have jasmine flowers? I need flowers for worship. I need flowers for worship. আমার পূজার জন্য ফুল দরকার। I need flowers for worship.
I want loose flowers, not garlands. I want loose flowers, not garlands. আমি মালা না খোলা ফুল চাই। I want loose flowers, not garlands. These flowers are wilted. These flowers are wilted. এই ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে। These flowers are wilted. Please pack the flowers carefully. Please pack the flowers carefully. দয়া করে ফুলগুলো সাবধানে প্যাক করুন। Please pack the flowers carefully. I need flowers petals. I need flowers petals. আমার ফুলের পাপড়ির দরকার। I need flower petals. Do you have marigold flowers? Do you have marigold flowers? আপনার কাছে গাঁদা ফুল আছে? Do you have marigold flowers? I want a bouquet of mixed flowers. I want a bouquet of mixed flowers. আমি মিক্সড ফুলের একটা তোড়া চাই। I want a bouquet of mixed flowers. These roses are beautiful. These roses are beautiful. এই গোলাপগুলো খুব সুন্দর। These roses are beautiful. I want white flowers only. I want white flowers only. আমি শুধু সাদা ফুল চাই। I want white flowers only. Are these artificial or real flowers? Are these artificial or real flowers? ফুলগুলো কি কৃত্রিম নাকি আসল ফুল? Are these artificial or real flowers? Please remove the thorns. Please remove the thorns. দয়া করে কাঁটাগুলো সরিয়ে দিন। Please remove the thorns. I need lotus flower for the puja. I need lotus flower for the puja. আমার পূজার জন্য পদ্ম ফুল দরকার। I need lotus flowers for the puja. Give me yellow flowers. Give me yellow flowers. আমাকে হলুদ ফুল দিন। Give me yellow flowers. These flowers are not fresh. These flowers are not fresh. এই ফুলগুলো টাটকা নয়। These flowers are not fresh. Do you sell flower plants too? Do you sell flower plants too? আপনি কি ফুলের গাছও বিক্রি করেন? Do you sell flower plants too? Make
a small bouquet for me. Make a small bouquet for me. আমার জন্য একটা ছোট তোড়া বানান। Make a small bouquet for me. I want flowers for a wedding. I want flowers for a wedding. আমার বিয়ে উপলক্ষে ফুল চাই। I want flowers for wedding. These are for home decoration. These are for home decoration. এইগুলো বাড়ি সাজানোর জন্য। These are for home decoration.